Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne culturelle Oiseau FM. Bienvenue à vous qui vous joignez pour découvrir ce nouvel épisode de la chronique des influenceurs. Nous émettons sur la 101.5 la culture au cœur du développement. Nous vous disons bonjour na karibu tena kujiunga pamoja nasi kwenye kipindi yetu ya mpya ambayo inakuwa ni chronique des influenceurs. Nous sommes en train d'explorer la réalité de créateurs de contenu de la place, des ambassadeurs et des artistes utilisant le web en envie d'atteindre des communautés. Je suis Katia Amina qui présente la chronique des influenceurs, une émission mise en onde et réalisée par David Bati. Merci donc à vous tous, à vous toutes qui vous joignez à nous et vous qui continuez à soutenir la culture et l'art de la ville de Bukavu, de la province de Sud Kivu et de la sous-région de Grand Lac. Aujourd'hui, nous vous accueillons dans ce nouvel épisode de la chronique des influenceurs et nous allons parler d'une réalité à laquelle font face plusieurs créateurs de contenu, surtout ceux qui évoluent dans différents groupes, parce que oui, il y a des groupes, même des créateurs de contenu, Banaji réunira pour parler de ce qu'ils font, parce que dans les créateurs de contenu, il y a de musiciens, il y a de vidéastes, il y a de comédiens, il y a de humoristes. Il y a plusieurs catégories et ils se réunissent, surtout des TikTokers de chez nous, ils se réunissent au sein de groupes. Et dans ce groupe, ils font face à plusieurs réalités. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un défi, en tout cas. Itakuwa ni kuzungumzia le tribalisme ama les petits sous-groupes qui se créent dans le groupe. Parce que fulani na fulani balitokia kukilima fulani. Alors, qu'est-ce que ça crée au sein de TikTokers, entre frustration, entre des blocages également. Nous en parlerons aujourd'hui dans cette nouvelle émission. Et je ne suis pas seule dans le studio de Oiseau FM. Je suis avec un créateur de contenu de la place que vous connaissez bien. Il s'appelle Babax, que je salue et que j'invite dans cette émission pour parler de cette thématique. Babax, bonjour na karibu sana. Ustare kabisa. En tout cas, karibu ku Uwezo Media. Tunakukaribisha ndani ya kipindi yetu ya mpya, ndani ya kipindi yetu ya siku ya leo ambayo inakuwa ni chronique des influenceurs, na tunakuwa tunazungumzia imada des tribalismes, des liés à la vie de TikToker hapa mjini Bukavu. Na kwa kwanza ni kutafuta kujijulisha kwa watu, nani mtu mwenye hajue Babax, unaweza kujijulisha et comment toi tu te présentes à ceux qui sont en train de nous suivre ça. Soma kubeba nifata sai mi external du présenter kwabo Pinjo Babax Asumani, créateur de contenu qui suit sema. Donc ba mingi bananijua kama TikToker wa kulia, wa kuzarauliwa. Donc quand tu wakati kuta contenu zangu za mingi zinakuwa za mazara au za discrimination, bananizarau, bananibagua, ya vile vile ndio ba mingi wanazua niona hako. Donc ule kaka mwenye analia TikTok, ule kaka mwenye anazarau TikTok ndio mimi. Najua nini unachagula ma contenu za mtu wa kuzaraulika, mtu wa kulia. Est-ce que c'est ce que tu vis quotidiennement? Des fois moi nikisema mimi niko créateur de contenu. En fait mimi quand nichagula ka vile ya kuzarauliwa ya kunini ni par rapport na message mimi napendaka ni passer kubatu. Parce que bon nombre de gens banafaka TikTok et ora bajo kama TikTok ni raison yenye unapasha kupasser kwa message naenda mbio. Alors mimi napasser ku message kubale watu ba chini gisi banazaraliwa kwa société. Unaona deja hapa watu wenye wiko abana kitu meni ba maibobo banani gisi banazao bazarau. Or na wakupendaka bakwe vile gisi bashakuwa pour le moment. On a plus de cela, mais napendaka ni valoriser kaya ya ba handicapé. Tu vois, unaona mimi kwa handicapé. En fait mimi napendaka ni valoriser handicapé yangu pour le gens. Kuba oneshelea maeffe handicapé, gisi handicapé wanaishi deja la ville. Et selon toi, handicapé huko kwetu wanaishi mahali za mbaya? Bon, ndio handicapé huko kwetu. Unaona, premièrement kwanza mimi naambiaka batu, mama journaliste, mimi nimesemaka. Mimi suis pas handicapé. Déjà, je peux être handicapé physiquement, mais mentalement, je suis pas handicapé. Si une fois, oui, je nasema que Babax est handicapé. C'est que oui, qui considère que tu es handicapé. Un peu différent na mimi. Ukinuza jua nini nasema vile ndakwambia. Najua nini unasema vile les auditeurs benye biko wanafuata na ba téléspectateurs banaweza penda bajue. En fait, unaona shi handicapé, kitu muhimu mko najua ni nini? Sasa mzazi anazalaka mtoto wake. Anamzalaka juu mtoto kesho akomale amsaidie mbia mingi vya vile. Mais mzazi azalaki mtoto kusema ke huyu mtoto mnamzala ashakuwa handicapé ndamwacha kesho. Hapana. Ukifika kweli kwetu, uko handicapé ba mingi sana. Benye hata bana hata kuongea hata hawezi na hospitali na kufasi moja. Mais bazazi yao wanakamata tu vile. Pour te dire quoi?
unaona kuko makazi zenye shie nye batu benye mko normal na tuimaka shie ba handicapé so ndio zake mie siwezi uwezo mimi niko handicapé sitafanya hiki yeye des handicapé ndio anatumeza gari ko handicapé benye ni sai kuma pilote kuma kwa avion wanatumika ko handicapé kwa entreprise maunje alors ile discrimination ya handicapé yenye shie banjora tuzara des fois mimi nishapita face unaona kama natembea kana niko na nani na boîte. En fait, mimi nasemaka pale siko na boîte, niko na bon Dieu. En fait, si fois je passe quelque part na nikipita face fulani hivi, je fais craquer les gens. Hata wafia wanaangalia kata ole gana ipo ndunda kabisa. Deja, kisha unakiaje kuta mwingine mtoto au mtu mwingine anakuona na anaimite ile rythme yako unaenda vile. Deja kama ukikamata bilo unavitia mkichwa, utajisantisika kumbaya, wewe utasikia kumbaya, sasa kule mtoto unampiga hata kofi. Unasikia? Oh, wewe mwenye ukijielewa na ukielewa vyo kwamo hautampiga ule mtoto kofi. C'est la raison pour laquelle mimi napeleka ni valoriser les cas ya handicapé kwa réseaux sociaux. Na wewe dans mon vécu ya kila siku est-ce que wewe ushafaire face kwa ile bitu ya vile parce que unaweza sema bengine benye comme situation handicap mais wewe personnellement est-ce que ça vivre cas ya discrimination cas ya rejet bana ku repousser je wanasema non yeye hataweza hivi parce que haiko ana kwa kitu yenye namkosea. Bien mingi sana. Unakia jikuta unaona shi handicapé kwanza. Jo handicapé aoe mbio. Inajua aoe inakuwa difficile. C'est à base de quoi? Okay, jikuta uko handicapé samie na una franga. Jo fia kupende. Inakuwa kama nguvu sana kwanza. Jo fia tajiposer question. Alors ule handicapé ndambeba wapi? Ndafanya nini? Si il faut comme famille riche. Ule fia atakuwa na envie ya kupendana na wewe. Hata angalia tena handicapé yako, mtaangalia ile mali. On comprendre? Il est un kwanza ile. De deux on kiachukuta kwa face kwingine unakiachukuta handicapé si mfano kuya donc so gisi ni kama studio no. Ni kama studio na chafuka niko vimo hivi. Malgré que mimi nakosa amuta comprendre hivi. Mutangana kwa huyu anakifanya tena. En plus c'est que tu bale wa maibu wa barabara leo wa mama wa kulomba anakifanya nini bale wa papa wa kulomba anakifanya nini directement mnani rejeter. Parce que c'est que ni makazi yenye tunajua vivre sana. Ma case est en joie vivre ça là vraiment. Et moi je te félicite parce que malgré défis, malgré la vie on a traversé la réalité on a kutana nazo hauarrêté. On a encouragé Bengine et c'est vraiment quelque chose à féliciter. Je t'adresse toutes mes félicitations et aujourd'hui nous sommes en train de parler d'une thématique, le tribalisme. Un des défis liés à la vie des TikTokers, comme nous étions en train de le dire. Vous évoluez dans le groupe. On n'a pas qu'à la bikundienne, il y a kuba ongoza, il y a kuba permettre musonge mbele, mais kuna quoi défi il y en a dit posé, il y a quoi ni tribalisme, discrimination. Bah moi à chaque créer comme je le disais mon groupe à chaque créer ka sous-groupe kake abanjo bakukilima yetu abanjo benye nitakuwa natumika nao jo abanjo betutoka na bofasima. Comment toi tu vis cette réalité? Merci maman journaliste, unasema ya maana sana. Ile ni vitu yetu na vivre paka sai Mbukavu kwanza nasema. Déjà unaona ma axe ndio zinapishana. Kwa axe ya Ibanda, axe ya Bagira, axe ya Kadutu na axe ya Panzi. En fait, on a kuta mie niko TikToker. Bukavu tuko na groupe ya TikToker ndio wanaita Bukavu Union. Ndio groupe ya kila influencer wa Bukavu. Iko mwana groupe. Donc kila mwana anatumikisha ka TikTok. Unataka kila mwana kwa réseaux sociaux pour TikTok ni TikToker. Sasa mwana groupe ya Bukavu Union kila mtu yuko plus de 1000 combien membres. Alors, on a kuta ça leo ni kama accès ya Giamba. Giamba kwa influencer benye bana bo peke. Avec ta copie au projet fulani ya kusema marketing hii bani inisie mie mtu wa huku nguba mie babax hapana batashitafuta bopeke kule kubiko ngaba Giamba tunasema tuseme brasserie kwa ba TikToker brasserie bakishapata copie kusema soit tu fais marketing fulani soit tu fais business fulani awata ni inisie mie kusema si babax tumpige ta simu naye batangalia kwa babu wa approche kwa karibu nasikia ile ndio naua sasa leo Bukavu kushiba influencer nasikia kujipendelea bo wanajipendelea ngambo yao. Wakiachukuta Nyawera leo kuna ba TikToker yao kule. Kadutu, Panzi, beko bale banajitaka kupeke kwanza. Na sasa tukienda hata kucheza match, kufama bitu, utakajikuta avant mimi nilivide bila. Avant hata tukule chakula fast kutuko. Bana itana kwanza. Bopeke. Gisi bana komala, gisi bana evre. Tukasema ili kuna vunja, na kuna uwa Bukavu ile kukazi tu tunafanya.
kuna uwa Bukavu vraiment. Na kitu kuta Bukavu. Na gisi ulikuwa unasema deja au départ ni nini ilikuwa kama motivation pour que deja muunde ile kundi mseme tukwe tunajireunir au tukwe tunaongelea vitu yetu. Motivation ilikuwa ka nini, objectif ilikuwa ka ni gani? En fait objectif ya ile kundi vraiment kwa inadepend na jina yao. Ile kundi ndio inaitwa Bukavu Union. C'est que tulikuwa tafuta union ya ba influenceurs yote ya province ya Sud Kivu na Bukavu en général. Bote bakunu ndani. Juu kiangalia jina ndio Bukavu Union. Sasa ile union yote ndio tulikuwa tunatafuta. Hapana kusema si il faut tukua na juana. Mtumishi tujue kwa ni wapi. Fido tujue kwa ni wapi. Maréchal Neti Baba tujue ni wapi. Petit Maréchal Junior Dialasi William Dialasi donc bale ba TikToker bote tubajue tujuane tuko nikala fasi moto tunafanya raconte tunasema umutu en cas de quoi ça veut magonjwa kifo juu ni vitu vinakuwa imprévu benya tupangaki kifo au zijipangia au magonjwa zijipangia mais ni vitu tutachomokelea tu pale tunasema comme membre wetu mmoja alipata problème acha tu tuangalie njoo ile inyo ile groupe tout le frère quand il est kwa na sidiana. Est-ce que c'est ce qui se passe dans ce groupe aujourd'hui? Ça on angaliaka, est-ce que c'est vraiment Joe inapitikana kama ile groupe leo? Kwa leo haiko Joe inapitikana ka bon des fois inapitikana kidogo kidogo. Inapitikana kama msansi gani? Msansi ya ma-axe. Par gisi nene thématique tu kwa. Mwangaji kuta artiste fulani ni wa huko. Il faut bale ba influencer ya kule. Ndio bashakuwa. Mimi kama iko volontaire yangu mimi babaki kusema sina nitosha hapa kwetu paysage inanipandisha kule ngambo za Giamba, za Bagira, za wapi nenda angalia bale wengine kama Ligongo. Ile ni yangu. Mais kusema c'est ile groupe Union Bukavu Union isema c'est twende kule vile hivi na hivi. Ni rare. Shida ni kwa viongozi ya kundi ama shida ni nyi wote tu amuna tu ile volonté ya poursuivre ma objectif yenu ngisi mwezi panga kambe. Bien sûr shivote atunele ba ni ba viongozi kwanza. Viongozi ndio wanaongoza mbaya. Juni kwa sasa viongozi pardon. Juni kwa sasa viongozi wanaongoza mzuri. Kasa hii kila badasema hata presque par mois tunakutana naka tunaonana. Un peu différent basi. Bila basi hasta ukavosha kwa nguvu. Basi hasta bashanza endelea, bashanza nini? Lazima shira TikToker ba musicien ndio tuko make bichwa iko zero. Bichwa ba TikToker iko tatu kama nisema ni matako ya kuku. Vile. Ndio TikToker Bukavu iko leo. C'est très compliqué. Na selon wewe sasa. Unasema que munaishi mkundi mais hamuzogeleane ni question ya ma-axe même kupartager. Récemment mudienda cheza kabumbu na benzene ya Goma question pour sympathiser mais wewe hukuonekana ndani. Mimi sikuonekana. Nilionekana sana, tena sana. Mjani sikuonekana. Donc tulitoka hapa Bukavu. Tulienda Shivo, tuliona mwata 47 TikToker hivi. Tulishuka Goma. Tulienda. Tulifika. Sio Bukavu yenyewe tulienda. Tulifika. Tukakutana na realite zote za ya realite za kule zinza kule. Ya kule ni ya kule. Tusimasse tuitie kumedia hapana. Mais realite za kule zilipitikana, zilionekana match ilichezewa after match kucheza, tukarudi. Mais tulishuka Shivo wote tukaenda. Mais hatukwenda Shivo wote kisi tulikuwa tunajatanda hiki tutaenda. Je imagine kama tuko 1000 TikTokers Bukavu. Tulienda 47. C'est que moi qui bitu ni danger. Pourquoi un choix des organisateurs, un choix ya ba viongozi yenu ya makundi ama ni ukosefu peut-être mulisema que tutatia sie bote autant d'argent pour que tuende kisha ba mwa bakupata. Bon, unajua par rapport na biafranga ni ndo nasema kuko obligation ki walilombaka kubote balienda kwanza bote. Haiko kusema sasa juu walienda ndio walitia. Hapana. Kuko wenye walifika kule na wakutia kwa kale obligation. Mais walifika na wakacheza. Sasa na kwa wengine wenye walibakia hapa. Ndio sasa nilikuwa nakwambia ile unakiaje kuta huyu yuko hivi, huyu apingana yake na huyu anakuwa hivi, huyu anakuwa hivi. Kwa mwingine anasema sasa gisi ule anaenda hivi leo, sasa kimi staenda. Gisi ule kwa hivi, sasa kimi staenda. Kale ka ubaguzi, kachuki, kanini kiko. Na ile moyo ya kusema sasa moyo, ile moyo ya kusema sasa viongozi kwa yoka poleo, ile moyo ya kusema sasa ishi viongozi tukamate jukumu za hawa wote, tuwatie kumgongo wetu. Bukavu hakuna wa vile. Quand toi tu essaies de comparer
kundi yenu ya Bukavu Union na kundi ya Goma ambayo mlikutana nayo, est-ce que vous êtes au même niveau? Est-ce qu'il y a des choses à ajuster selon vous? Bayu ma sport. Bali kwanza ni unaona Goma kwanza ni fasi kwa banachipanga. Un peu différent na shi. Non, unauliza bien, unajua nini nasema vile? Mimi nishakuwa niko Goma. Richmond anatuma tu message ku stati. Anataka ku stati yake anandi. Kesho tournage na 10h. Tukutana ku Kami 4 hotel. Ni kama TikToker. Full. Ewa TikToker. Wanakia pale. Juste toi tu stati. Boto akakuja. Sasa kibeko ile kwanza upendo. Nasikia. Sasa wale mimi hapa baba kusendesi masini kwa kesho niko besoin ya banamke hata 6 mtournage yangu. Mimi nataka ku stati. Niko na besoin ya TikToker wa 6 hivi na hivi. Batanza niulize. Baba sasa tulipa ngapi? Baba utatufanyia hivi na hivi na hivi. Nasikia. Oh, bila alikuwa Kigoma. Goma kwa nafaka ndio shiba Bukavu ndio banatulipishaka. Mewa peke kubopeke kule Goma hautasikiaka. Banalipishana. Na utasikia huyu kwa tournage yake huyu anakuya. Anakia saidia huyu mwingine. Sasa tunakuwa saidiana. Bukavu ile kusaidiana haiko. Na côté peut-être à collaboration, comment ça évolue dans votre groupe? Est-ce que c'est toujours le même cas? Axe fulani leo anakrea kapa mwa na nyewe wengine mko associé. Non, sasa gisi unakuwa kwa Bukavu. Mtu akishavuma, akishakuwa na brands ya trop, affluence ya trop, anajibrand. Msasa gani? Kuko influencer mwenye atajikutasha kwa na 300k. Mimi niko na 20k. Mimi namlomba feature. Namlomba collab. Hata nipa. Atapenda nimlipe. Juu yana wazia tukishafanya video, maki atanifanya mimi na kwa celeb. Oh, haiko vile. Tutafanya video na haitapanda. Tuko mnataka afanye video na haitapanda. Nasikia. Ndio maana wangekuja kukuta bana maki jua CD mwingine, bwana unaona ni shamba kwako. Mimi Afrika nataka TikToker bote wa Bukavu. Lakini kuna TikToker mnasikia kwa basi alisema mimi namlomba feature. Hapana. Hakuna mnishaloba feature hapa Bukavu. Ndio mimi wa TikToker wenye binasi benye tunatumika garabo balianzaka ku 1 sai basha panda yulu sana. Na biko na majina yakawambi Bukavu. Mimi grâce ya Babax. Na hautakia sikia Babax anakia Johnny ni nasema vile. Nikikia kulomba. We hautaona sabili msabili nakia kulomba msaada. Wewe utaona vile iko sabili nakia tafuta kitu kwako kia special kia danger. Johnny unajifanya wa danger. Ndio problema Bukavu ile. Bukavu anachifutia kwa mabega yenye haiko. Mimi nishafanya video na Richmond. Akunilomba hata 100 francs. Niko naongea na beat. Tuko na match hapa le 21. Niko naongea na beat. Beat ndio aweze tufanye video na wewe. Sasa ni shida baba, c'est tout à fait. Parce que pour te dire quoi? Sans collaborer, gisi tunaongea nabo. Na hapa kwetu Bukavu iko tofauti. Bukavu wanapenda kwanza pekunya franga. Wao wanapenda tu franga ile ya kazi. Sasa vile tukisema sasa Bukavu tufanye initiative moja tukanke TikToker mko ku 0, tumpandisha kwa 300. Ile wazo haiko Bukavu. Mais hapa bama hii axe batakia sema huyu ni wetu, tumpandishe kwanza huyu wetu wa axe. Tunapata msanka basi. Mais uambali kule, juu kwa kule kuma friend folk malweka, hawezi kupandisha, wanapandisha njoo robo karibu. Example nisikia pale. Niko naelewa. Na conséquences selon wewe ni za kwa ni gani? Hii tabia ikiendelea. Hii tabia ikiendelea tutaishia pabaya. Bukavu tutaishia pabaya. Iko kwa cinéaste, iko kwa artiste musicien, iko kwa TikToker, iko kwa slammer, kwa nani bale bote. Bakiendelea nenda kujibania tutaishia pabaya. John tutaishia pabaya. Ndio pata projet yangu itaingiza franc. Oh wewe ungepasha wezi ile kopi. Nesta kuita Joe yanitaka. Usikia? Sita kuita Joe yanitaka na sita kusogeza hata na sita kuita Joe au kwa mwaxe yangu. Sasa mimi napenda kile ma discrimination na ya axe biishe. Sur le seul TikToker mwingine ndaangalia ba TikToker wenzangu sasa master na TikToker ndio mimi ndio babaka mimi hivi na hivi tunaongea. Tunapartager maneno yako tsidani. Usikia? C'est ça. Mais quand tu ça ouais, juu ushoko na 100k, 200k, juu na brand make na ta photo, auzi nipa nikulomba ta photo mpaka nikulipe. Cha mie sasa bia vile vinakopi na kuwa nikuite. Si sikuite. Mais Babax ulikuwa nasema que wewe haualombaka benzenu ba collaborateur featuring. Est-ce que haiko njo chanzo yenye peut-être natuma hamu collaborake parce que amupendi kufanya premier pas? Hapana, unaona mimi nishakuwa mgrupe ya cinema.
Donc nishafa film nishaanza mfilme ya TikToker wote Bukavu. Ndio inaitwa mchezo. Ile film donc en fait tukasha kwa répétition. Cha mtu mmoja akadansa kinywa akasema msiwazie assez du tout kwa faire répétition shibo te facilement. Ndio mtafanya video na mimi. Ile kinywa niluma sana. Alors nikajikuta kule mtu iko mnivoa yule. Sasa wale wengine walikuja wakasema hivi mtu kwa muda profiter na mie kwa huyu mtu sasa ndio sifaka ka boro naye. Au tu ni mgroupe. Mais yaka tosha mo idea kusema si ndio tunazoona na watu maiki itakuwa hivi. Mimi nikarezoea nikasema hapana. Maiki mie sisi lomba mtu fulani. Bale mimi na basogelea. Bana kwa tourner. Kwa sene wasambia wako niko bezo cheza hapa. Kuna nini cheza ndacheza. Haina problem. Mais ili sasa kusema si nikiasa ni mlombe. Ndio atapenda nishile bile yenye alisemaka au bile yenye wanafaaka au bile ya kunomba franga. Mimi na bwana principe moi. Si ajuaga ima mtu video. Au mtu mimi nikifanya video mimi namwoblige hapa. Grand. Ndakuwa njoo ya chakula. Au ya jus. Mais sitakuwa na kupati. Ndio chakula sote tukula toka mimi na wewe facilement. Tuko tunakula. Au le jus tuko tunaikunywa inatusaidia. Mkazi tutafanya apata nguvu. Mais yeye nikienda kulipe. Yeye nikulipe tunafanya mimi nafanya TikTok na wewe TikTok. Kisha mimi nikienda kulipe. No, haiko vile. Haiko vile sisi souhaite hata mtu akona lipa mwingine jua msaidie ku video. Haiko vile. Parlons des conséquences kuma opportunité. Parce que oui, Marc saisit mais est-ce qu'il y a un impact comme opportunité? Bah kita mwenzako TikToker, est-ce qu'il y a quoi les réflexes ya kuita wewe mwenye uko mbali ama au mongali chini mcollaborer pour que mpate kidogo pamoja? Ile sasa nao ina fait partie ya ile maaxe. Jua nini? Bon, niko comédien, mais ndio kusema bado. Ni mfano ndakupatia ni mfano example iko typique. Tukamate mtumishi. Tukamate Christian Rona. Tukamate Dogo. Tukamate Milizi. Tukamate Vicky. Bale. Bakipata kopi. Bakisa nita baba sasa wale juu niko pira. Mais avec nita sasa wale influencer TikToker. Sikia? Na kwa kisa hizi nita. Banajuana. Na comprendre? Banajuana. Mais si sema kwa mubaya. Na wasinisikie mubaya. Non, ni exemple niko napana. Gisi banaishi mu quartier, gisi banaishi mwele axe commune yao kule. Yesu atamaliza kopi vile. Ndio kwa mfano hata angalia hata kwa Fiston Mumbere. Shit kwa watu wetu tunatumika na Fiston. Mais Fiston naye ni boss lakini anakuwa na discrimination ya watu. Fiston anakamata bale ba influencer benye anajua. Akwa boss kama Petit Marechal. Akwa boss kama William Ediarasi. Akwa boss kama Babaxi. Sikia? Yeye anajua bale tu benye bango benye nishaka kwa nabo na njoo ba. Nasikia. Jana nous avons polémique tonton Joël akfa discrimination. Ya kusema huyu ni huyu. Non. Alikamata bote. Akujali ya maaxe ya manini. Na bagoma libatwala, na banini libatwala. Ile ndio mfano za kufuatilia. Nasikia. C'est que atune la harmonie, atune le upendo. Tuko na groupe bien sûr, mais le groupe haina harmonie, haina upendo. C'est ça. Na ce phénomène également il a quoi la conséquence pour développement ya talent kisu ko nasema fulani ashafafa si fulani haezi collaborer na fulani. Est-ce qu'il y a kitu yenye takia kubaua mu création de contenu ou développement ya comédie, ya humour hapa surtout vous qui utilisez le web. Est-ce qu'il y a haezi baua? Juu benza kwa bakuzogelea ama saa unaenda lomba bakuzogelea bapenzi. Haita tuma talents nazimika. Bon en fait talent mtu ni talent mtu kwanza. Kama tuko na talent yako izaliwa nayo, siko kutengelea na. Sababu mimi nizaliwa na talent. Nizaliwa na talent. À part ça, unajua kwanza mimi niko mna kwa mtu na principe. Kwetu kunyumba kwanza. Banajua ke wewe na maragi. Baba kisa zikula na mtu. Makili ni loi ya kwetu mimi niliempozaka. Niliempozaka njoo.
Mimi wali na maragi sisi kula na moto. Hata ni ya mingi hata ni ya kidogo wanitilia yangu pembeni. Parce ndatia msukari. Na wewe sasa ndakula na wewe ile ya sukari hautafurahia. Sasa mimi wanitilia yangu pembeni na kiatia msukari. Na sikula yake wali na maragi kasi sukari. Sikia, njoo yangu mimi. Alors par rapport à ile point mimi nakwambia, jua nini? Unaona Bukavu mie sur les seuls TikTokers. Les seuls TikTokers, je répète bien. Mwenye alifaa collabo na ba artiste dasima international national vya vile. Ni Babax. Hakuna TikToker mashafanya. Pourquoi TikToker biko na ma views ya mingi, ba abonnés à trop, ba followers ya bien, ya mingi, na kia bana collabo à l'étranger. Même ba musicien Bukavu. Usabile kama ni kuogopa njoo ile chanzo niko nakwambia kusogezana. Unaona ile copy mimi nilikuwa na ndezi interesse mwenzangu wa TikTok yangu ni kesho niko na tournage na mtu fulani. Mtu fulani njoo nani? Sasa vile nilifanya na Jojo Legend. Ni Legend kwanza msikii. Nilifanya yeye grand qui est au Cameroun. Le Rich Takam. Le Rich Takam. Nilifanya video na Le Rich Takam. Nasikia? Nilifanya video na Marcus. C'est que nilifanya video, on comprend, video nilifanya. Ni bora yenye inanisaidia mu palmarès yangu kusema nilifaka na watu washaenda mbali. Yusufa alikia Bukavu. Artiste gani Bukavu alifanya naye collabo? Hakuna. Lafrina alikia Bukavu. Artiste gani Bukavu alifanya naye collabo? Hakuna. Wa comprendre? Sasa me bale ba artiste balikuya. Bale abana ile idéologie ya shiba Bukavien. Ya kusema ke baba sasa nilipe. Ndio tufanye hivi. Non. Ni question kwenda nikaenda nikaongea na management yake tukaregla tukafa video. Nasikia. Na tena baka apprécier. Bakambia baka siku unafika Cameroun vraiment il faut faire tabia hivi na hivi na hivi kwa intéressé kwa watu wengine nasikia ndio si milango zofunga ka vile. Mais vu que tushakona ile idéologie. Tushakona ile idéologie. Ya kuna ni ya kusema si ya kujibania. Vitu tushakona ile idéologie ya kusema ya kujibania. Hatutenda nafasi. Donc Babax inakuwa ni kama ya kiburi inakuwa ndani ya ba créateur de contenu de la place qui fait que même kuzogelea watu wenye maisha toka nje selon inakuwa ni kitu ngufu sana. Inakuwa ni kiburi. Est-ce que on peut dire que ni orgueil yenye comme ba créateur de contenu hapa kwetu parce que unakuwa unasema que tu es le seul parce que libazogelea na mkafanya kazi. Tu as l'impression que wengine hawakuzogelea wale ba artiste pour que ba créer na bapandishe jina zabo. Merci. Non, en fait mimi nilifanya video na bale sur base de quoi? Sur base ya passer message zangu kwanza. Passer message. Tu vois? Mimi nilikuwa passer kwa message. Du coup kwa wengine mafaka video, je kutafuta visibilité. Mimi sitafuta visibilité. Mimi natafuta message yenu. Tu sais quoi? Mimi nakuwa hivi. Nikifanya video 3 à 4 personnes, 5 personnes à 10 personnes ikiona ina comment mzuri pale mna féliciter. Là tu pigia mikono. Si base de quoi? Sina besoin ya Kongo dunia mzima nione. Mimi niko besoin ya bale badogo batasikia tu message nilisema. Bien nitaonesha ku video. Bien nitaonesha maneno. On comprend. Hapa récemment nilifanya video ya masturbation. Ilitoka video ya kwanza. Mpaka hata mtu mwenye akwashelewa video, kwa video nasema nini? Alikuwa kunichamba kunyumba. Kwa journalist wakiamfanyisha mamisio kunyumba, basi comment explique le faire? Nikamwambia no, nilifanya hivi video nini? Niye mnaona video ma one context. Iko mu video. Unakia kukuta bafia mingi leo Bukavu. Bashaka kuwa accuse iPhone. iPhone ndio mshamba ajifilme. Ma photo kwa chikamata, soit kwa vala, kwa filmer. Alors ça naliacha vile mtelefone. Leo bajeni washakwa wangufu. Watakinga mtelefone yako. Surtout ma corbeille hizi. Kwa mfima toza telefone mais hata joko corbeille na kwaka. Yale waza video alifanya alivuta. Alifanya chat call. Mais ça tunakia mcorbeille tunaiona. Sasa tunaona vile video inatembea kwa réseau. Nasikia aluza telefone. Bajeni ba mingi leo wiko wakajikuta bako kufuata ma films hizi kama ma films pornographiques kama bia vile. Alors, ça beko na fata vile. Ile mavitu siko psikolojiki inabaingia. Batamalizia wapi? Ana bibi, ayao afanya nini? Njoo ile majari ya vile akata savon. Njoo niliexpliquer mfano. Savon kaji kuta savon ushanza isha mambo hivi mpale.
Ushaanza ishaisha wakajikuta uma hii yenu ya wajene ya wazungu ndio nini mnaponda hivi ya kusukula mikono. Desinfectant. Ile ya kusukula mikono. Savon liquide. Wala bro masavon liquide buko unaishaisha ile yenu ya wazungu wasikia. Bure wa maboroboro wa vile buko unaisha. Alors mimi nikapenda expliquer ku batu gisi ile inatesa bajene sana. Il fallait nionyeshe exemple. Nasikia? Je niko créateur de contenu. Ni contenu ile. Contenu ilikuwa mal perçu par la communauté. Écoute, ilikuwa mal perçu. Mais message c'est ça alors. Comme mtu anakia ananigusa. Katia, pourquoi tu fais ça? Est-ce que unajua vile uko narudisha mwili yako? Parce que message ananiletea. Je crois que pas non anielewa. Alors quand niko nafaa bile mabitu, anakuya, ananigusa babaks. Ojeka hiyo uko nafaa hapa ni mbaya, inarudisha mwili yako. Iko na kupotezea nguvu, iko na kufaa hivi na hivi. Sasa achana na hivi. Ili ndio ni message. Yanapase. Mais wewe mtaona vile tu ile video asi babaki mara alipanda bazimu, babaki mara yosha anafanyia kwa TikTok, nimeomba hivi na hivi. Oh, mimi nipasser message. Sans oublier que non ni contenu. Je crois que manielewa. Babax, qu'est-ce que vos groupes inatakiwa kufanya pour que union irudie, pour que mujenge sana ya Bukavu, parce que parmi vous il y a des comédiens, il y a des humoristes. Mnatakiwa kufanya nini? Quels sont les conseils unaweza bapatia kupitia micro Uwezo FM? Conseil moi mimi nisipatia ba TikToker, ba humoriste, ba comédien, ba cinéaste, ba peintre, ba les bengine bote wafa art. Tuko na collaboration. Tukisha collaborer entre chipek. Hakuna mtatushinda. On peut faire des festivals. Bukavu. On peut faire des festivals za mingi tana za mzuri sana. Sana. Paka Goma inatukimbia. Unataka Goma hakuna bastani sana Bukavu. Mais Bukavu kukutu ile kujibrand. Unajibrand na una kitu. Kujifaa hivi mapeka. Kuko artiste hapa sasa nikina mnomba mfano ndo kupatia kwa artiste mwenye anavuma saa hii Bukavu. Ndio na kwa problema Bukavu unavuma ku video ku chanson moja. Mais mwingine kia kulomba Fiji. Unamsarau. Oh ya unataka na huko napenda ni Bukavu ndio unapenda uinue. Shitu ninacheza match Goma. Ma message tulikuwa napata. Mtoke pale nyama imbo nyama pacha Bukavu haya. Uko sikia. Sasa shitu tulijua kitu shini wa TikToker mtacheza match yetu wa TikToker. Kumbe tuendana hiyo province mzima. Iko tutegemea shie kule. Tukiane victoire. Na comprendre. Sur ce Bukavu tukishakuwa na upendo. Ile union kishakuwa entre shipeke ku shipeke. Milango tunafungia tunapandishana. Vraiment tutafanya maajabu sana. Kushina hakuna province itatu. Unaona Bukavu. Bukavu kwa modi. Ndio vile. Najua tutoshe ile kwa modi ya Bukavu. Il faut tunakutana na tunaikala fasi moja tunaongea. Bukavu iko modi na nini Babax? Bukavu kwa modi na nini? Kila musicien wa Bukavu kanisikia kasai. Na kila joueur. Tunaanza kwa joueur. Unaona Bukavu kulikuwa joueur mmoja wanaita Jano. Nasikia? Bali mtaka mu Mazembe au Mazembe ngana vibrer danger. Shari pati za muungano. Akasema comment expliquer mimi navalaka Varese ya nani ya hii yetu ya muungano huko Bukavu. Kisha mimi nene Mazembe nivale Varese ya vile. Au nene Mazembe kule vile ni fair ya. Nasikia? Jano. Na kisa nikia kufia huko Rwanda na kwenda kama Mazembe kwa namuita. Nasikia? Akaenda kule Rwanda. Orange na Mazembe ngemtoshaka kisi mwingine wakati watoka. Na comprendre? Kukabumbu ile kwanza. Si kusema yole Jano ni hapa province yake ndio ile ndani ya province ndio atembea nao. Tukiwa muziki. Twende na best of the best ya Inos B. Best of the best ilikuwa ya Inos B ilikuwa ya kombia ya 25 kama 25,000 de dollars. Inos B alifaa best of Goma ile. Best of the best. Ya bien mpaka sai Inos B kuna jina. Tuangalie yetu Papi Kero. Ndio alipata makuta mingi kushinda Inos B. 100,000. Sai iko wapi? Jina ishaisha saa moto ya mapapie. Iko isha wakia tukifaa vinapeperuka. Nasikia? 100,000 dollars. Tuingia tano ku gospel. Ule petit mwenye alikuwa maajabu talents. Sasa ana vibre. Ali ule petit mwenye alikuwa ipri ya maajabu ya kidogo. Sasa ule petit alikuwa na vibre sana. Mais tuangalie Jili Paluku wa Bukavu. Ala Paluku. Ale Paluku. Tuangalie Bukavu iko pisai.
Zéro. Zéro vraiment. Tuangalia basi tujigusia yako. Tuangalia basi TikToker yetu sai. Mkubwa Fido. Sai. Ni ana Goma njo. Unajua nini? Ni kutoka mprovince. Johnny kila artiste wa Bukavu ndio vibre make sana sasa kutoka kwa Bukavu. Au fait feature na ba étranger ba nje ya Bukavu. Mtu asikie tumsikie naye. Pour te dire kwa na province na yuko modi. Hii province ndio maana tukiungana shie bote ba tiktokere ba musicien ba nini tuikale tufanye kitu kimoja cha maajabu. Délivrer province. Tukitosha ile manini. Les provinces quoi. Telles sont les paroles de Babax. Nous avons parlé de tribalisme, les défis liés aux réalités de TikTokers de Bukavu. Vous l'avez suivi, mesdames et messieurs. Il a partagé son avis. Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que Bébé Sana et Tumbele? Il a proposé des pistes de solutions. Nous sommes à la fin de cette nouvelle production de la chronique des influenceurs. Babax, merci en tout cas pour ces moments. Tu as échangé, tu as discuté. Et merci pour ces solutions. Il y en a quoi qui proposait. Merci, on m'a créé un forêt, ça a couru émission en fait. Le Wezo Media vraiment. Déjà quand on a fait quoi? Déjà quand on a fait quoi? Donc on a fait émission. Ça vient y aller. Vraiment merci sana napenda hivi iendelee. Napenda wengine nabo balete hapa kwa hii emission. Nabo baongee bia vile vile tuangalie kama Bukavu batatoka mole mentalite yeweko nayo matope. Banga Bukavu ngana napenda kwa coloniser. Ndio problème ya Bukavu. Na batitokera Bukavu munajigamba na muna kitu. Mujishushe, fait les mains. Merci. Tout en signalant que tu fais partie des TikTokers Babax, donc avec comme on a dit, mais tout n'a dit, mais tout ça est bien et quoi dans belle. Comment retrouver? Pardon, on comme qualité on a fait la différence. Qualité on a fait la différence. N'est-ce quoi parmi balles, mais nous on a vision et on balle kushindia balle. N'est-ce quoi parmi balles, mais avec qui nous appelle à changer à bas. Parce que comment retrouver Babax pour moyens à peine à faire une collaboration, à échanger nawe nam na gani mtaneza kutafuta Babax? Donc kunitafuta vraiment sur TikTok, minjo tu Babax Asumani, et sur Facebook, minjo Babax Asumani tena, et sur Instagram, minjo tena Babax Asumani, sur téléphone, minjo 09 79 31 99 73. Et sur le réseau ingine tena mienjo 082 30 42 600. Merci. Accent Tissan. Nous sommes en train de conclure avec cette émission ce jour. Vous étiez en train de suivre Babax dans la chronique des influenceurs. Il nous a partagé ses avis. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique vous présentée par Katia Amina. Merci à David Bahati qui a concouru à sa réalisation. Je vous prie de bien prendre soin de vous. On se retrouve très prochainement.